आंटी ने जल्दी से अपना हाथ खींचा और खड़ी हो गई। आंटी जब खड़ी हुई तो उसकी ढोलक मेरी तरफ थी। आंटी की ढोलक उज़्मा की डुगडुगू की तरह बिल्कुल गोल मटोल और बाहर को निकली हुई थी। मुझे देखकर उस पर बेख्तियार प्यार आया तो मैंने अपना पाँव बढ़ाया और पैर के अंगूठे को ढोलक पर लगाया। आंटी जो मेरी तरफ ढोलक करके खड़ी अपने दोनों हाथों से अपने बाल संवार रही थी, ढोलक पर अंगूठा लगते ही तड़प कर आगे को हुई और हाथ से मेरे पाँव को झटकते हुए बोली, बदतमीज़, और चारपाई से दूर हटकर अपने कपड़े पहनने लग गई। मैंने बुरा सा मुँह बनाकर कहा, मैं हूँ ना ही समझा। तो आंटी एक लत उठाकर जामी पहनते हुए शोही से बोली, तू ते रजना नहीं, मैनू मरवाएगा। और फिर जामी ऊपर करके कमीज़ को दुरुस्त करते हुए बोली, चल उठ के कपड़े पहन ले और दरवाज़ा अंदर से बंद कर ले, मैं जा रही हूँ। और आंटी मेरा जवाब सुने बगैर आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर बाहर झांक कर निकल गई और मैं आंटी को जाता हुआ देखता रहा। कुछ देर ऐसे ही लेटा रहने के बाद मैं उठा और अपने कपड़े दुरुस्त करके लाइट बंद की और चारपाई पर लेट गया और कुछ देर बाद नींद के आगोश में चला गया। सुबह मुझे आंटी ने ही उठाया और मैं जल्दी से उठकर अपने घर गया और नहा धोकर नाश्ता किया और फिर वापस आंटी के घर आ गया। जब घर में दाखिल हुआ तो सहन में बैठी सदफ को देखकर चौंक गया। उसने भी मेरी तरफ एक नज़र देखा। मैंने उसे नज़रअंदाज किया और उसको मुखातब किए बगैर उसके पास से गुजरकर अंदर कमरे की तरफ चला गया। उज़्मा और नसरीन दोनों ही स्कूल के लिए तैयार बैठी थी। मैंने उज़्मा को घूरते हुए देखा तो वो मेरी तरफ देखकर शर्मिंदा सी हो गई और सर झुकाकर मेरे पास से गुजरकर बाहर चली गई। मैंने नसरीन को कहा, जनाब ने भी जाना है स्कूल? नसरीन गुस्से से बोली, जाना है, तेनू कोई तकलीफ़ है? मैंने कहा, मुझे क्यों तकलीफ़ होनी है, मुझे तो खुशी है कि तुम्हारी तबीयत बेहतर हो गई है। नसरीन हंकारा भरकर मेरे पास से गुजरकर बाहर चली गई। मैंने नसरीन की ढोलक को गौर से देखा तो उसकी ढोलक में मुझे कोई चीज़ उभरी सी नज़र आई, जैसे उसने कुछ फंसाया हुआ हो। मैं बड़े तजस्सुस से उसको देखता हुआ उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर आया। उज़्मा और सदफ बैरूनी दरवाजे के पास खड़ी नसरीन को जल्दी जाने का कह रही थी। नसरीन भी तेज़ तेज़ कदमों से चलती हुई उनके पास पहुंची और तीनों घर से निकल पड़ी। मैं भी उनके पीछे पीछे चल रहा था। मैं सदफ की वजह से उनसे कुछ फासले पर चल रहा था। ऐसे ही चलते हुए हम शहर पहुंच गए। रास्ते में कुछ ख़ास बात नहीं हुई। वो तीनों आपस में बातें करती रहीं, मगर मैंने उनकी किसी बात में मुदाखलत नहीं की। उनको स्कूल छोड़ने के बाद मैं दुकान पर चला गया। सफाई वगैरह करने के बाद कुछ देर कस्टमरों में मसरूफ़ रहे। मुझे अचानक याद आया कि ज़ूफ़ी ने लहंगा पार्लर से लेकर जाने का कहा था। यह ख्याल आते ही मैंने अंकल से पूछा, जो लहंगा रेंट पर दिया था क्या वो वापस आ गया है? अंकल ने कहा, बेटा तुझे पता होगा, मुझे तो कोई वापस नहीं देकर गया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, इधर साथ ही उनका घर है, मैं दोपहर को जाकर ले आऊँगा। मैंने अंकल को नहीं बताया कि वो पार्लर वाली है। अंकल को ये इल्म था कि नहीं, मैं नहीं जानता। अंकल बोले, ठीक है, याद से ले आना। मैंने जी अच्छा किया और फिर काम में मसरूफ़ हो गया। काम में मसरूफियत की वजह से वक़्त का पता ही नहीं चला और 2 बज गए। जुनैद ने मुझे खाना लाने के लिए साथ चलने का कहा तो मैं जूता पहनकर अंकल से खाने के पैसे लेकर उसके साथ होटल की तरफ चल पड़ा। जुनैद रास्ते में मुझसे वसले यार के हालात मालूम करता रहा, जो मैंने उसे मुख्तसर बता दिए। बातों बातों में मैंने ज़ूफ़ी का जिक्र छेड़ लिया कि उसके घर में कौन कौन है, तो जुनैद ने बताया कि वो 3 बहनें हैं, एक छोटी है और बड़ी की शादी हो गई है और उसका पार्लर है और उनका भाई कोई नहीं है और बाप भी नहीं है। माँ बूढ़ी है, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी ज़ूफ़ी पर ही है। मैंने जुनैद को ज़ूफ़ी का नाम नहीं बताया था, वो इसलिए फुलझड़ी, बुलबुल, पटाखा जैसे नाम लेकर उसका जिक्र कर रहा था। मैंने ज़ूफ़ी के बारे में मज़ीद मालूमात लेने की कोशिश की, मगर जुनैद को बस इतना इल्म ही था कि वो बड़ी हार्ड है। सारे मोहल्ले के लड़के उसके समेत उस पर लाइन मारने की कोशिश करते हैं, मगर वो किसी को लिफ्ट नहीं करवाती। साली बड़ी मगरूर है। और फिर ठंडी आँख बार कर बोला, खुशकिस्मत ही होगा वो जिसको इस क़यामत की पुड़िया का जिस्म नसीब होगा। जुनैद की इस तरह की बातें सुनकर मेरे अंदर ज़ूफ़ी की क़ुर्बत पाने का तजस्सुस बढ़ता गया और सोचता हुआ वापस दुकान की तरफ आ गया कि आज उस पर ट्राई मार कर देखूँगा।
اگر ہنس پڑی تو سمجھو پھنس گئی، ورنہ کہہ دوں گا باجی ڈر گئی، باجی ڈر گئی۔ میں نے کھانا کھایا اور ہاتھ منہ دھو کر بال بنائے۔ دوستوں میرے بال کافی سلکی تھے اور اجے دیوگن کی طرح میرا قدرتی پف بنا ہوا تھا اور میرا رنگ تو قدرتی سفید تھا، اور اکثر میں شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر بالوں کو سنوارتا ہوا خود کو ہالی ووڈ کا ہیرو تصور کرتا ہوتا تھا۔ چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی اور مونچھیں بھی نکل آئی تھیں۔ جنید اکثر مجھے پٹھان کہتا تھا کہ تمہارا رنگ پٹھانوں اور کشمیریوں جیسا چٹا سفید ہے، اسی لیے مجھے آنٹی فوزیہ اور گلی کی دیگر خاتون شہزادہ کہتی تھیں۔ خیر میں بھی کیا اپنے منہ میاں مٹھو بن رہا ہوں؟ میں اپنے آپ کو تیار شیار کر رہا تھا تو انکل میری طرف حیرانگی سے دیکھتے ہوئے مجھے چھیڑتے ہوئے بولے، خیر ہے، کدھر کی تیاری ہو رہی ہے؟ میں شیشے میں انکل کو دیکھ کر جھیم سا گیا اور بات بناتے ہوئے بولا، کچھ نہیں انکل جی، بس ایسے ہی منہ پر مٹی پڑی تھی تو منہ دھو لیا۔ انکل پھر شرارت سے بولے، میں تو سمجھا کہ منڈا بیاہ تے چلے آئے۔ میں ہنستے ہوئے بولا، نہیں انکل جی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ماحول کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اب مجھے حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا کہ انکل کو لہنگا لانے کا کہوں۔ کچھ دیر میں بیٹھا انتظار کرتا رہا کہ انکل خود ہی مجھے کہیں تو میں لہنگا لینے کے بہانے دیدار حسن کے لیے جاؤں۔ میں نے کچھ انتظار کیا مگر انکل اپنے کام میں مصروف رہے تو میں اٹھا اور لہنگوں والی الماری کے پاس جا کر لہنگوں کو سیٹ کرنے لگا اور انکل سے کہا، انکل وہ شاکنگ پنک کلر کا لہنگا ہی گیا تھا نا؟ انکل بولے، ہاں وہی گیا تھا۔ اور انکل نے کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے تو کہا تھا کہ دوپہر کو خود ہی جا کر لہنگا لے آؤں گا۔ تو میں نے چونکنے کی ڈرامائی انداز سے بولا، اوہ سوری انکل، میرے تو دماغ سے ہی نکل گیا، میں اب بھی جاتا ہوں۔ انکل بولے، ہاں جلدی لے آ، اگر زیادہ دن ہو گئے تو شادی بیاہ میں مصروف یہ لوگ رینٹ والی چیز کا احتیاط نہیں کرتے۔ میں انکل کا آرڈر ملتے ہی جلدی سے کاؤنٹر سے اترا اور جوتا پہن کر شیشے کے پاس سے گزرتے ہوئے آئینے میں پھر اپنا معائنہ کیا اور بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا سیٹی بجاتا دکان سے باہر نکل کر شاہین مارکیٹ کی طرف چل پڑا۔ کچھ دیر بعد میں شاہین مارکیٹ کی بیسمنٹ میں سیڑھیاں اترتا ہوا چلا گیا۔ نیچے پہنچا تو دیکھا ایک ہی لائن میں 3 پارلر تھے۔ اب مجھے کنفیوژن ہونے لگی کہ ان میں سے زوفی کا پارلر کون سا ہے۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ زوفی نے اپنا کارڈ دیا تھا۔ میں نے جیب میں ہاتھ مارا اور اپنا بٹوا نکالا، اس کو کھول کر دیکھنے لگ گیا تو خوش قسمتی سے مجھے کارڈ مل گیا۔ میں نے کارڈ پر پارلر کا نام دیکھا تو آخری پارلر زوفی کا ہی تھا، جس کا نام کاجل بیوٹی پارلر تھا۔ میری آنکھیں چمک اٹھی اور میں پارلر کی طرف اپنے پف کو سنوارتا ہوا چل پڑا۔ پارلر کے گلاس ڈور کے پاس پہنچ کر میں رک گیا اور کانپتے ہاتھ کے ساتھ ڈور پر ناک کیا تو کچھ دیر بعد شیشے کے آگے سے پردہ سرکا اور سانولی سی لڑکی کا چہرہ نمودار ہوا اور اس نے مجھے دیکھا تو پھر ڈور کھول کر سر باہر نکالا اور باقی سارا جسم پردے کی اوٹ میں کر کے بولی، جی فرمائیں۔ میں پہلے ہی فیوژن کا شکار تھا۔